Okay, today I would like to explain about tenses. In the previous meeting, especially when you were the students of semester 1 of English of Business 1, I have taught you about tenses, right? Kan sudah saya ajarkan tentang tenses. Studying about the topic is very useful for you because it has correlation with scientific journal. Karena ini ada kapan kalian pakai simple present tense, kapan kalian pakai simple future, kapan kalian pakai simple present tense, maksudnya gitu. Karena topiknya tentang scientific journal. Ya, what is simple past tense? Simple past tense expresses an action in the past taking place once, never, or several times. It can also be used for action taking place one after another or in the middle of another action. Di sini maksudnya kejadian yang terjadi di masa lampau ya. Yang sudah terjadi di masa lampau dan sekarang sudah tidak terjadi lagi kayak gitu. Next slide, slide 3. Structure. Polanya di sini subject plus verb to plus object plus extension. Example, I saw two colorful fishes in the lake yesterday. Saya melihat dua ikan yang berwarna di danau kemarin. I, subject, saw, verb 2, object, two colorful fishes in the lake yesterday, itu adverb of time di situ. Next slide. Slide 4. Ini, when I was child, I played the piano. Di sini yang past tense di sini, when I was a child itu namanya nominal simple past tense karena pakai to be, was ya. Kalau pakai verb itu namanya verbal simple past tense. I played the piano kayak gitu. Kemudian ada contoh lagi. Donna lived and studied in Paris when she was younger. Live sama studied itu juga ini ya, verb 2 di situ. Next slide. For irregular verb, use the correct past tense form in the positive sentences. Unfortunately, this form must be memorized. Di sini yang ini ya, kata kerja yang tidak beraturan kan tidak bisa ditambah ed. Jadi misalnya send itu verb satunya apa? Verb satunya send, S-E-N-T. Send Bu pakai T. Ini kan verb 2, verb satunya apa? Bu, pakai D. Pakai D, oke. Kalau give, verb satunya apa? Give. Give. Kalau did, verb satunya apa? Do. Do. Verb 3-nya apa? Verb 3-nya dari do. Dan ya, donate misalnya. Next, slide 6. The verb be. I, he, she, it itu to-be-nya pakai was. Kalau they, we, you itu pakai were ya. Ingat-ingat di situ. Next slide. Past simple tense can be formed in 3 types of sentence. They are as follows. Jadi bentuknya ada 3 bagian ya, positif, negatif, sama question di situ. Next slide, slide 8. Simple past tense atau positif, subjek ditambah past form or verb. Sarah worked yesterday. Sarahnya subjek work, verb 2, yesterday adverb of time di situ. Next slide. Simple past itu negatif. Di sini did plus simple form. Sarah did not work yesterday. Kalau jadi positif gimana? Itu kan negatif. Positifnya gimana? Sarah did work yesterday. Enggak, did work itu kan bisa disambung. Jadinya Sarah worked misalnya. Sarah worked yesterday. Gitu.
Itu yang positif, Sarah worked yesterday. Kalau yang negatif, Sarah did not work yesterday. Ya, tak tulis apa gimana? Tak tulis ya positif ya. Yang positif. Yang negatif. Itu ya. Kalau yang positif, Sarah worked yesterday. Kalau negatif, Sarah did not work yesterday. Kalau yang interrogatif, did Sarah work yesterday? Jawabannya yes, she did, atau no, she did not, kayak gitu. Next slide. For this verb only, never use didn't, simple add the word not after the verb. Oh ini, kalau yang pakai nominal, pakai to be, tinggal ditambah not kalau negatifnya. I was tired, negatifnya jadi I was not tired, kayak gitu. Next slide. Nah ini ya. Did subject plus verb 1 plus subject. Did he go to Dhaka? Nah, ini kan si interrogative form. Yang negatif sama positifnya gimana? Did he go to Dhaka? Bentuk positifnya gimana? Bentuk He positif. went to Dhaka. Ya, negatifnya? He did not He go did to not Dhaka. to Negatif. Dhaka. Oh. Next slide, slide 12. For this verb only, never use did. Lah, yang ini kan tadi nominal kan, yang pakai to be, I was tired. Kalau negatifnya kan, I was not tired. Kalau interrogatifnya kan, was I tired. Jawabannya apa? Kalau yes. Yes, to be dulu. Yes, subjek dulu, baru to be. Kalau no, subjek dulu, tambah to be. Tambah not. Gimana jadinya? Yes, she did. Yes, I was. Kalau no kan, no, I was not, ya kan? Next slide. Uses to describe action and situation that happened in the past. This action and situation was started and finished in the past. Ini ya, penggunaan simple past tense. Sayangnya di masa lampau, berakhirnya juga di masa lampau. We arrived at 9 o'clock. Kita sudah sampai jam 9 pagi. Sampainya kejadiannya kan sudah berlalu. Misalnya kalau sekarang jam 9 lebih 15 misalnya kayak gitu. Berarti sampainya kan sudah 15 menit yang lalu gitu. Jelas, Bu. Jelas, Ya, Bu. next slide, slide 14. To talk about habitual or repeated action that took place in the past. Untuk membicarakan habit itu kebiasaan yang diulang-ulang, yang terjadi di masa lampau, sekarang sudah tidak terjadi. We often went there. Dulu kita tuh sering pergi ke sana, gitu.
dulunya, sekarang udah nggak lagi, gitu. Nomor 3, to tell a story and to express action which follow each other in a story. Jadi sama-sama terjadi di masa lampau, tapi 2 kejadian ya di sini, misalnya atau lebih dari 2 bisa. She opened her bag, buka tasnya, took out the key, mengambil kunci, and unlock the door, dan membuka pintu. Jadi 3 aktivitas ini terjadi di masa lampau. Ketika kita bicara itu sudah terjadi 3 kejadian tersebut. Jadinya berlaku di masa lampau ya. Next. To refer to the historical past or to events. Untuk menunjukkan kegiatan atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. Ada sejarahnya. World War II ended in 1945. Perang Dunia Kedua berakhir di tahun 1945. Gitu. Yang nomor 5, for reporting what someone said. Untuk melaporkan apa yang sudah dikatakan orang tersebut. David said that he was tired. Intinya tuh melaporkan kembali. Misalnya saya, I am tired, saya bilang gitu. Mbak Iva pengen mengulang apa yang saya katakan, ya gini. Miss Dina said that she was tired. Bu Dina mengatakan kalau dia itu capek. Nah, gitu. Semula kan Mbak Iva kan mendengarkan saya, I was tired Iva. Kemudian Mbak Iva pengen melaporkan ke teman yang lain, ke kawannya sekelas. Mbak Iva, (2), Budina said that she was tired. Gitu. Jadi kalimat tidak langsungnya ini. Karena yang mengucapkan kembali, melaporkan kembali itu Mbak Iva, bukan Budina. Understand what I mean? Next. Oke, slide kedua Mbak, PPT kedua Mbak. Nah, ini simple present tense. Oke, simple present tense itu beda dengan simple past tense. Kalau simple past tense kan untuk menunjukkan kegiatan atau peristiwa yang dimulai dan berakhir di masa lampau. Kalau simple present tense-nya, we use simple present tense when an action is happening right now or when it happens regularly. Jadi untuk menunjukkan kegiatan yang sedang terjadi sekarang. Yang terjadi sekarang kan saya mengajar. Miss Dina is teaching simple present tense now. Bu Dina sedang mengajarkan simple present tense sekarang. Or when it happens regularly. Dan kapan peristiwa itu terjadi secara beraturan ya. Next slide. Slide ketiga. The function of simple present tense, fungsi dari simple present tense. General truth, peristiwa secara umum. The sun rises in the east, jadi matahari terbit di paling timur, dari timur, sorry. Ini ya, contoh fungsi simple present tense untuk menunjukkan peristiwa secara umum, kebenaran umum lah. Kalau matahari kan mesti terbit dari timur, terbenam di mana? Terbit dari timur, terbenam di mana? Barat, selatan, atau utara? Halo? Timur. Mbak Ira Mujiaro? Ya. Kemudian habitual activities, kegiatan yang menjadi habit atau kebiasaan. She always gets up at 5 o'clock every morning. Dia selalu bangun pagi jam 5 setiap pagi. Ya, jadi habit terus dari dulu sampai sekarang masih jam 5 tiap pagi bangunnya. Profession or status, profesi atau kegiatan pekerjaan. My husband is a policeman.
Suamiku adalah seorang polisi. Kemudian imperative sentence. Kalimat imperatif atau suruhan. Ini ya instruksi. Close the door. Please, minta tolong tutup pintunya. Next, slide keempat. Verbal simple present tense. Yang ini, kata kerja. Subject plus verb 1 atau S atau ES plus object plus adverb. Nadia plays badminton on Sundays. Nadia belajar badminton setiap hari Minggu. Bermain, bukan belajar ya. Nadia bermain badminton setiap hari Minggu. Ya kan? Kalau diikuti on, harinya ditambah S ya. Kemudian negatifnya subject plus do atau does not plus object plus adverb. Nadia does not play badminton on Sundays. Nadia subject, does not itu ya tetap ya objeknya. Does not ditambah verb ya. Sorry, ditambah verb itu Mbak. Yang main negatif, minta tolong ditambah verb ya. Yang kedua itu. Kurang tak kasih verb ya. Ini ya, itu ada ralat ya, subjek ditambah do atau does not, ditambah verb 1, ditambah objek, ditambah adverb ya. Setelah does not ditambah verb 1, verb 1-nya kan play. Ya di situ. Sama yang interrogatif sekalian itu juga. Setelah does not ditambah verb 1. Bisa minta tolong diedit ke Mbak Sapa Iva. Halo, halo Mbak Iva. Tak tulisnya di chat ya. Iya, Bu. Ditulis di chat aja. Ditulis di chat aja. Positifnya subjek, aduh. Itu ya bisa dilihat di chat. Untuk simple present tense, subjek ditambah verb 1, S atau ES, ditambah objek, ditambah adverb. Adverb-nya keterangan waktunya,
Untuk simple present tense itu today, now, misalnya kayak gitu. On Sundays, every Sunday, ya gitu. Itu positifnya. Negatifnya, subjek ditambah do atau does not, ditambah verb 1, ditambah objek, ditambah adverb. Ya, itu negatifnya. Kalau interrogatifnya, do or does plus subject plus verb 1 plus object plus adverb. Gitu ya. Next slide. Itu ya bisa dilihat di chat ya, untuk simple present tense yang betul. Jadinya, does Nadia play badminton on Sundays? Adverb of time-nya bisa kalau on, harinya ditambah s. Kalau every ya harinya tidak usah ditambah s. On Sundays, every Sunday, today, misalnya kayak gitu. Next slide, slide 5. Nominal simple present tense di sini. Nominal kan pakai to be ya. Kalau tadi kan pakai was atau will kalau present past tense. Kalau present tense pakai to be, is, mr. Subject plus to be is mr plus complement. Rudy is a teacher. Positif. Negatifnya subject plus to be is mr plus not plus complement. Rudy is not a teacher. Nah, gitu. Interrogatifnya is mr plus subject plus complement. Is Rudy a teacher? Jawabannya kalau yes, yes he is. Kalau no, no he is not. Next slide, slide 6. How to create question of simple present tense. Gimana cara membuat pertanyaan simple present tense. Nadia plays badminton on Sundays. Kalau kalian pengen jawabannya Nadia, cara membuat pertanyaannya, who, tinggal Nadianya ditutup diganti who. Who plays badminton on Sundays? Jawabannya Nadia. Kemudian kalau jawabannya pengen plays badminton, bermain badminton, ya tinggal what does Nadia do on Sundays? Apa yang dikerjakan Nadia pada hari Minggu? Plays badminton. Kalau yang objeknya, what does Nadia play on Sundays? Apa yang dimainkan Nadia setiap hari Minggu? Ya badminton. When does Nadia play badminton? Kapan Nadia bermain badminton? On Sundays. Gitu ya. Ini contohnya. Slide 7. Di sini, Andi visit Jakarta with his parents today by car. Kalau ditanyakan Andi, ya tinggal Andinya diganti who. Who visit Jakarta with his parents today by car? Jawabannya Andi. Kalau mau ditanyakan, ingin jawabannya visit Jakarta, mengunjungi Jakarta, tinggal what does Andi do with his parents today by car? Kayak gitu. Visit Jakarta. Yang ketiga, where does Andi visit with his parents today by car? Kemana itu Andi? Jadi harus ada to be-nya, does dulu. Bu, kenapa harus does? Kan di situ visit. Visit kan visit ditambah s, s-nya berganti does di situ. Jadi kalau ditanyakan visit Jakarta, what dulu. Kemudian pakai does karena visit. Bu, kalau visit jadi does juga, Bu. Ya, Bu. Ya enggak. What did Andi do? Kayak gitu. Kalau visited. Kalau visit, ya what does Andi do with his parents today by car? Apa yang dilakukan Andi dengan orang tuanya dengan menggunakan mobil? Ya visit Jakarta di situ. Yang ketiga, where does Andi visit with his parents today by car? Jawabannya Jakarta. Yang keempat, with whom does Andi visit Jakarta today by car? Dengan siapa? His parents, kayak gitu. Yang kelima, when does Andi visit Jakarta with his parents by car? Kapan Andi mengunjungi Jakarta dengan orang tuanya dengan menggunakan mobil? Kan jawabannya today. How does Andi visit Jakarta with his parents today?
Gimana Andi mengunjungi Jakarta dengan orang tuanya hari ini? Dengan menggunakan car kan di situ. Kalau how kan jawabannya ini barang by car kayak gitu. Ya, next slide. Slide 8. Ini udah slide ke-8, Bu. Iya. My mother and I make a brownies cake every Sunday at home. Ibuku dan saya membuat sebuah cake brownies setiap hari Minggu di rumah. Kalau subjeknya my mother and I, di situ ya pertanyaannya who make a brownies cake every Sunday at home? Tinggal my mother and I-nya diganti who. Kalau pengen jawabannya my mother and I, ya jawabannya. Bu, kalau saya pengen jawabannya make a brownies gimana, Bu? Ya tinggal what do, karena di situ kan make. Make kan verb 1, jadi pakai do. What do my mother and I do every Sunday at home? Apa yang dilakukan oleh ibuku dan saya setiap hari Minggu di rumah? Make a brownies cake, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, what do my mother and I make every Sunday at home? Apa yang dilakukan ibuku dan saya, apa yang dibuat ibuku dan saya setiap hari Minggu di rumah? Membuat cake brownies. Yang keempat, when do my mother and I make a brownies cake at home? Kapan itu ibuku dan saya membuat brownies cake di rumah? Setiap hari Minggu. Kemudian, where do my mother and I make a brownies cake? Di mana itu ibuku dan saya membuat cake brownies every Sunday? Setiap hari Minggu. Di mana itu? At home, di rumah. Kayak gitu ya. Bisa dipelajari sendiri di situ. Tolong ini apa HP-nya? Kalau jawabannya pengen at home, ya pertanyaannya kan berarti kan lokasi ya. Where do my mother and I make a brownies cake every Sunday? Jawabannya at home, kayak gitu. Next slide. Udah paling terakhir, Bu. Ya, terus itu PPT yang ketiga. PPT yang ketiga. Sudah pada mandira ini? Atau di turn on kamera belum mandi? Sudah, Bu. Ya. Jadi sama-sama wangi ya. Oke, next, simple future tense. Future kan masa depan, berarti sekarang belum terjadi aktivitasnya. Simple future tense itu pakai will ditambah verb 1 atau be going to ditambah verb 1. I will help you, saya akan membantumu. Will harus diikuti kata kerja bentuk dasar, verb 1. She will call me when I arrive. Saya akan memanggilmu ketika sampai. Dan waktu liburannya itu di London. Ya, intinya preparation dulu lah. I'm going to be an actor when I grow up. Saya tuh pengen, terencana itu, pengen jadi aktor ketika besar nanti. Ya, biasanya kayak gini ya, sudah punya passion ya, jadi aktor, kayak gitu. Next slide.
Future, simple future tense. Menggunakan use. Penggunaannya ya, penggunaan simple present tense atau fungsinya. We use will to express a voluntary action. I'm really hungry. Saya benar-benar lapar. Yang B jawabannya I will make some sandwiches. Saya akan membuatkanmu sandwich. Kedua, untuk menunjukkan promise atau janji. I promise I will not tell him about the surprise party. Saya janji saya tidak akan menceritakan kepadanya tentang pesta kejutan. We use will to express a spontaneous decision. The action is decided at the moment of speaking. Penggunaan will untuk menunjukkan keputusan yang spontanitas. The phone is ringing. Teleponnya itu berdering. I will answer. Saya langsung akan jawab. Gitu. Slide keempat. Future, simple future tense, penggunaan use. Will you please help me to do my homework? Untuk menunjukkan permintaan, offer help, menawarkan bantuan. Will you please help me to do my homework? Akankah kamu membantu saya untuk mengerjakan PR? Kemudian we use will with words and expression like probably, possibly, perhaps, I'm sure, I expect. I will probably get there by car. Saya mungkin sampai di sana dengan menggunakan mobil, misalnya. Kemudian, we use will when the main verb is be, even if we talk about the planned events. I will be in London tomorrow. Saya akan di London besok pagi, gitu. Will ini digunakan untuk terencana ya. Mau ke London kan harus terencana ya. Kan harus menyiapkan budget juga kan di sana. Kayak mau umroh kayak gitu kan harus menyiapkan budget kayak gitu. Next slide, jadinya terencana. Bu, maaf waktunya tinggal 1 menit. 1 menit ya udah dimatiin, bikin link lagi ya. Kurang. Oke, sekarang will digunakan untuk offer help, menawarkan bantuan. Will you please help me to do my homework? Ini ya, to request help atau offer help, untuk meminta bantuan atau menawarkan bantuan. Kalau ini meminta bantuan ya. Will you help me to do my homework? Akankah kamu membantu saya untuk mengerjakan PR-ku? Kayak gitu, minta bantuan. Kemudian, we use will with words and expression like probably, possibly, perhaps, I'm sure, I expect. I will probably get there by car. Saya mungkin akan sampai di sana dengan menggunakan mobil, kayak gitu. Kemudian, we use will when the main verb is be, even if we talk about the planned event. I will be in London tomorrow. Saya akan di London besok. Jadi sudah berplanning ya, Londonnya. Next slide. Be going to. We use be going to talk about prior plans, strong intention, or fixed arrangement. Kita menggunakan be going to untuk membicarakan tentang planning yang sudah disiapkan sebelumnya, prior plan namanya. Strong intention, keinginan yang kuat, dan juga penyusunan yang sudah fix. I'm going to buy a new car next year. Saya akan beli mobil baru tahun depan. Itu kan sudah terplanning, kan sudah nabung apa gimana kan gitu. Nggak mungkin penduduk. Nek kaya sekali sih langsung kayak beli kacang. Kalau nggak kaya kan ya juga terplanning ya. We use both will or be going to predict future events. Kita menggunakan both will maupun be going to untuk memprediksikan peristiwa yang akan datang. The weather tomorrow will be sunny. Cuaca besok akan cerah. You are going to be a famous artist. Anda akan menjadi artis yang sangat terkenal kayak gitu. Kemudian we use be going to make prediction about events when there is a concept evidence. Kita menggunakan be going to untuk membuat prediksi tentang kegiatan-kegiatan tertentu yang ada buktinya.
Look at those dark clouds in the sky. Lihat itu, apa awan yang hitam di langit. It is going to rain soon. Kayaknya sih mau hujan ya segera kayak gitu. Next slide. Slide 6. Tomorrow. Di sini kita bisa menggunakan tomorrow, soon, next week, next year, in 5 minutes, in few hours, later, today itu untuk menunjukkan adverb atau kata keterangan yang menunjukkan waktu yang akan datang. I will go to the market tomorrow. Saya akan pergi ke pasar besok pagi, besok kayak gitu. Untuk menunjukkan kegiatan yang akan terjadi besok kayak gitu. Soon, segera, kan belum terjadi ya. Don't worry, he will be here soon. Jangan khawatir, dia akan di sini segera. Kemudian next week atau year, there will be another meeting next month. Akan ada meeting yang lain bulan depan. Berarti kan belum terjadi ini. I will return in 2 hours. Saya akan kembali dalam 2 jam kayak gitu. Misalnya ini jam 9. Jadinya jam 9, ngomongnya itu 2 jam lagi berarti jam 11 akan kembali kayak gitu. Later today, I will finish my report later today. Saya akan menyelesaikan laporan saya hari ini. Kayak gitu. Next, slide 7. Future simple, formnya ini bentuknya positif. Di sini ada subjek I, they, you, we, it, she. Kemudian ditambah will, ditambah verb 1, ditambah rest of the sentence. I'm sure he will succeed on the test. Saya yakin dia akan sukses dengan tesnya. Bu, kalau negatif gimana? Tinggal ditambah not. Will not, kayak gitu. He will not do it again. Dia tidak akan mengerjakan itu lagi. Nah, kalau he will not do it again itu kan negatif. Positifnya gimana? Bentuk positifnya. He will do it again, itu positif. Negatifnya, he will not do it again, itu negatifnya. Interrogatifnya, will he do it again? Yes, he will. No, he will not. Gitu jawabannya. Next slide, slide 8. Ini formnya, yes atau no question. Will he come to visit us tomorrow? Will tetap will. Subjeknya he, verb satunya come. To visit us tomorrow itu rest of the sentence ya. Jawabannya yes, he will, no he will not. Kalau WH question, WH question will ditambah subjek ditambah verb 1, rest of the sentence. Where will you study when you finish school? Di mana kamu belajar ketika selesai sekolah kayak gitu. Di mana kamu mau lanjut sekolah itu kemana, maksudnya gitu. Kemudian, who atau what, ditambah will, ditambah verb 1, ditambah rest of the sentence. Ini. Who will come to help me? Itu help him. Siapa yang akan membantunya? Kayak gitu. Itu kalau pakai will ya. Next, be going to. He, I, he, she, it, we, they, you. I am going to do something. He is going to do something. He is. She is going to do something. It is going to do something. We are going to do something. They are going to do something. You are going to do something. Contohnya, he is going to spend his vacation in Eilat. Dia akan menyelesaikan vacation atau liburannya di Eilat. Negative form, tinggal ditambah not saja setelah to be. I am not going to do something. He is not going to do something. She is not going to do something. It is not going to do something. We are not going to do something. They are not going to do something. You are not going to do something. Gitu. Next. Polanya sekarang lagi.
interrogatif ya. Am subject ditambah going to do something. Is subject plus going to do something. Are subject going to do something. Are you going to be a teacher? Yes, I am going. Yes, I am kayak gitu. Kalau pakai WH subject question, where are you going to spend your weekend? Kayak gitu. Kalau pakai who ditambah is ditambah going ditambah to do something. Who is going to speak at the lesson? Kayak gitu. Ya, next. Mbak bisa minta tolong PDF yang online market atau capital market salah satu aja sebagai contoh. Sebentar, Bu. Mbak.
PDF-nya, Mbak. Off lah kameraku. Tadi kan sudah saya recordingnya. Tadi kan sudah saya jelaskan. I have explained about simple past tense, present tense, and future tense. Bu, apa hubungannya? What is the correlation between the tenses and also journal? Maksud saya kapan Anda menggunakan simple present, kapan Anda menggunakan simple past, kapan Anda menggunakan simple present tense kalau bikin jurnal berbahasa Inggris, misalnya gitu. Di sini kalian bisa menggunakan simple past tense dan simple present tense, mix ya, antara simple past tense dan simple present tense dalam menulis abstrak. Bu, yang simple present tense kalau abstrak itu kapan, Bu? Ya ketika Anda menulis overview, misalnya kayak pancingan, definisi online marketing apa. Tapi kalau sudah mencakup hal-hal yang sudah melaksanakan penelitian, yang kalian harus memakai simple past tense. Karena penelitiannya sudah terlaksana, jadi kalian ingin mengutarakan kembali kan harus melaporkan. Jadi tinggal pakai simple past tense. Gitu. Kalau belum terjadi dan kalian mau cerita nanti langkahnya seperti apa ketika melakukan penelitian, ya pakai simple future tense. Ya, next slide. Introduction di sini pakai simple present ya. Kalau mau simple past tense itu kalau menjelaskan tentang penelitian terdahulu atau previous study, di situ pakai simple past tense. Bisa. Bu, kalau literature review atau kajian teori ya simple present tense saja. Kalau metode penelitian, bagian desainnya kalian pakai simple present. Kalau
bagian data collection atau analisis data karena belum terjadi ya pakai future, pakai will karena belum terjadi. Ceritakan itu pakai simple past tense. Bu, kalau conclusionnya ya pakai mix antara present tense sama ini past tense. Karena conclusion di situ kan menjawab pertanyaan yang menjadi masalah dalam penelitian Anda. Misalnya, what is the problem of capital market atau online market? Tinggal jawabannya nanti simple past tense karena sudah melakukan penelitian kan melaporkan ya gitu. Itu bagian kesimpulan ya, mix antara present tense sama past tense. Itu. Oke, I think that's all today. Jangan lupa presensi ya di Sunan. I think that's all today. Thank you for your participation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau sudah jadi YouTube-nya, di-share WA grup kelas ya, Mbak. Mbak Iva. Okay, see you. Have a nice holiday. Thank you, Bu. You're welcome. Yo, Miss.